Kasi 1 week na yun eh, 7 days. Yan pa, naglaloto po ng minada. Pa. Lapit na pong maluto itong aking minada. Yan po. At mayroon pa kaming caldereta. Yan po. Mausok pa siya. At masarap. Ito po. Yan. O siya, caldereta po to. Yan. Bibi. Yan po. Po, spaghetti pababa. May bawang, paminta. Yan, may spaghetti. Yan, may spaghetti pa po.